Metin govori Sili da ona nije uradila za njega ništa, sem toga što ga je izbavila iz bolnice. Sila govori da i ona želi osvetu, ali ne na ovakav način, a Metin tada vidno menja stav prema njoj. U tom trenutku se pojavljuje Sinem, koja vidi da nešto nije u redu i govori da se Hančer probudila i da je sada bolje. Čemil ulazi u sobu gde su Hančer i Džihan, a Džihan mu ustupa svoje mesto kako bi nasamo popričao sa Hančer. Džihan izlazi iz sobe i na hodniku sreće Engina i Silu, koja je krenula kući. Ona poželi brzo oporavak, a Džihan joj se zahvaljuje što je ostala sa njima i u ovako teškim trenucima. U Džihanovim očima vidimo da on sumnja malo na Silu, ali ništa ne otkriva. Engin predlaže Džihanu da popiju kafu, jer je potrebna obojici. Na putu do kafe aparata, oni pričaju o tome kako je Bejza uopšte bila spremna na sve ovo i kako su uopšte ona i Nusret dospeli do te klinike. Metin, nakon što ostane sam, pita jednu medicinsku sestru da uđe kod svoje majke samo na minut, a ona mu govori da ona nije pri svesti i da još spava. Metin ipak dobija dozvolu te odlazi kod majke u sobu. On joj govori da želi da se probudi jer bi ovakav gubitak života za nju bio nagrada i da želi da gleda kako se pati. Džihan i Engin donose kafu Metinu, ali tu dolazi Čemil koji želi da ode po Hančerine stvari jer će večeras ostati u bolnici. Njemu se pridružuje Sinem i njih dvoje zajedno idu do vile. Nakon toga Džihan pita Metina kako su Nusret i Bejza došli do te klinike, a Metin tada pokazuje svoju drugačiju stranu i govori da je to zato što njega niko nije mogao tamo naći 8 godina, pa su i oni pomislili. Metin također navodi da je njegov ujak bio mudra osoba, ali da nije mogao zaključiti da će ga mali trenutak pažnje koštati života. Džihan i Engin čudno gledaju Metina i obojica počinju da sumnjaju da se ovdje nešto više desilo. Čemil se vraća u bolnicu i donosi Hančer njene stvari. Međutim, u tom trenutku se pojavljuje Derija i donosi jedno pismo koje je poslato Čemilu, ali ga nije otvorila. On otvara pismo i prvu stvar koju pročita je: moja deco, Čemil i Hančer. Čemil se tada uhvati za srce i bude mu loše u trenutku. Tada se Hančer pojavljuje na hodniku, kojoj je već bolje, i pita šta se desilo. Čemil govori da mu je Derija napisala ljubavno pismo i neka ona ostane uz Hančer, jer će se on uskoro vratiti. Čemil izlazi napolje i seda na klupu ispred bolnice, te čita pismo koje mu je napisala njegova i Hančerina majka, koja ih nije vidjela od kada su bili mali. On počne da plače i ne zna da li da baci pismo ili da ga ostavi u sebe. On baca pismo u kantu, ali se kasnije vraća i uzima ga, te nastavlja da čita. Čemilove emocije su pomešane, i ljut je, i srećan, i tužan, što ih se majka tek sada setila, ali on odlučuje da ništa ne govori Hančer. Džihan još uvijek čeka da vidi svoju majku, a Metin ga pita da li još uvijek misli o svojoj majci, iako je izrazio veliku mržnju prema njoj nakon svega što je uradila. Džihan govori da je njegova majka žena koja ima dosta tajni, ali nikada nije uspjela da se osveti za ono što je urađeno. Metin zna istinu o njihovom ocu, ali ništa ne govori Džihanu. Metin tada kreće kući kako bi odspavao na kratko, pa će se nakon toga vratiti, a Džihan ostaje u hodniku i čeka vesti o Mukader. Metin odlazi u kuću gdje je odveo Bejzu, a to je kuća Sineminih roditelja, koji nisu trenutno ovdje. On joj govori da će joj pomoći i da se njen otac nije mučio dok je izgubio život, a da se Mukader sada muči. Bejza cijelo vrijeme vidi Nusreta ispred sebe, koji joj govori da će ostati u zatvoru i biti sama. Ona govori Metinu da njen problem nije sa njim, već protiv Džihana i Hančer, koji su njen život napravili paklom. Derija pokušava da nagovori Hančer da popriča sa Čemilom kako bi spasila njihov brak. Ona govori da joj je drago što se Hančer napokon venčala sa Džihanom, ali da je Deriji potrebna pažnja. Hančer ne želi da se petlja u odnose Čemila i Derije ovaj put i da je Derija kriva što je svojim lažima dovela do ovoga. Derija joj tada govori šta će Hančer uraditi povodom laži svog brata. Hančer nije ništa jasno, ali Derija tada spominje pismo i da dobro ispita šta piše u njemu, jer to pismo nije došlo od Derije.
Da li će Hancher saznati istinu? Metin govori Bejzi da će sutra ujutro doći automobil po nju i da će otići odavde. Bejza cijelo vrijeme vidi Nusreta pored sebe, koji joj govori da je ona kriva što je on izgubio život. Metinu ovo ide u korist, jer sada može još više da manipuliše sa Bejzom, koja želi da napakosti Hancher i Džihanu. Metin dolazi kući i govori sinem da mu spremi nešto da jede. Ona mu prilazi i pita ko je ostao sa Mukader i da li je Sila još tamo. Metin se nasmeje i pita je da li je ljubomorna, a ona mu govori da nije. Metin tada govori sine da je bila ljubomorna na čovjeka sa kojim je željela da ode, a sada nije na Metina. Sinem prolazi težak period i nadamo se da će uspjeti da se reši ovakvog Metinovog stava. A kakvo je vaše mišljenje? Sutradan ujutro Metin zove policiju kako bi prijavio lokaciju gdje se nalazi Bejza Čandar. Policija javlja Enginu da je osumnjičena za gubitak života njegove sestre, Bejza, uhvaćena i da može doći u stanicu. Engin to javlja Džihanu, koji prenosi Hanča šta se desilo i da on ide u stanicu kako bi video kakva je dalja procedura. Policija dolazi u kuću gdje Bejza trenutno boravi i hapse je. Po dolasku u policijsku stanicu, Bejza ugleda Džihana i Engina, ali joj se opet priviđa Nusret pored njih. Ona ih moli za pomoć, ali oni je samo gledaju. Džihan zove svog brata Metina i govori mu šta se desilo, ali također da ne mora doći jer će oni sve da reše. Metin odlazi kod Sile u kuću i govorio je da je sada red na nju da izađe na scenu i pokaže svoje lice, jer je jedina osoba koja bi joj se suprotstavila trenutno u bolnici, a Džihanu su krila polomljena ovih dana. Hančar uzima pismo iz Čemilovog džepa i u trenutku kada želi da ga otvori i pročita, Čemil se pojavljuje i uzima to pismo. Hančar je radoznala i govori Čemilu da on ne zna da laže, te da mu kaže šta piše u ovom pismu. Čemil, na Hančarinu inicijativu, govori Hančar da je to pismo poslala žena koja se izjašnjava kao njihova majka. Hančar pita da li je ona uopšte živa, a Čemil kroz suze govori da jeste, samo mu nije jasno zašto baš sada želi da se vidi sa njima. Džihan i Engin ulaze u kancelariju kod komesara i pitaju za Bejzino stanje. Komesar govori da će Bejza prvo proći lekarski pregled, jer deluje da je mentalno nestabilna. Džihan zamoli komesara da uđe samo na 5 minuta kako bi popričao sa Bejzom, jer je ipak bila njegova bivša žena. Komesar to dopušta, a Džihan odlazi u ćeliju kako bi popričao sa Bejzom. Po dolasku tamo, Bejza govori Džihanu da je njen otac Nusret pored i da ga moli da je izvede odavde jer se mnogo plaši. Džihan na to odgovara da je ona kriva za gubitak života njenog oca, a Bejza tada još više počne da plače i hvata se za glavu. Hančar ostavlja pismo, a Čemil joj govori da ona odluči da li želi da ga pročita ili ne. On doda i to samo da ne dozvoli njihovoj majci da im uništi budućnost kao što je prošlost. Kakvu će odluku Hančar doneti?